तमर काटुची कोई पार क्यों ना काटुची ना भाई ना कोडा काटुची तो जानि पारनी के कोई पारनी अरे भाई मो कथा टिके बुझिया को चेष्टा कर तमे काटुची कहलो तमर कोन को अंगटे काटुची मुंड काटुची बोले ता पे अलग मेडिसिन अछि मुंड जानि पारनी पेट काटुची बोले ता पे गैस्ट्रिक मु जानि पारनी आंठू काटुची बोले ता पे अछि पैरासिटामोल पेन किलर अछि कोनटा काटुची को सीमा मास्टर ये चला गिरा कोडा भाई कोटा काट हेडी हाथ काटुची बोले म हाथ खोजिबी पेट काटुची बोले पेट खोजिबी कोन हां वो गोडा काटुची हां मो गोडुडा काटुची गोड़ो काटुची खोली देली को हां हे सुगंजन हे सुण देई मन को दिन कहार गोड़ो जाउछि काटिण सुण सुगंजन सुण देई मती मु चंडी पुराण रूटी की ए जे कहूछि अनर जात हेले मो दुर्गा माता अनर जात हेले दुर्गा माता आगे मोही ससुर कुहे करिबे निपात चंड मुंड नामे हेबेनी असुर चंड मुंड नामे सेबेनी असुर युद्ध अयुद्ध परास्त करिले पुणी से तत्र तत्र घुकुरा बाजू आगे चंड मुंड विनाश करी मुनि दुर्गा माता हालिया होइण मुनि गले पड़ी तो आरी तांकर तोर मुहे सब तो काटिला खाली गोड़टा को मोड़ एबे जे काटिला देखो गोड़ काटी बारु पुणी से बाबा शंकर गोड़ चिपी उठले पुणी मांकर एदी घरे खले देखो न पाए मन आज सुन सुगंजन के सुण देई मन गोड़ काटिबा कथा देई छक गिर देखो सूर्यंगर पुत्र शनिश्वर नाम सूर्यंगर पुत्र है शनिश्वर नाम से तो निजर गोड़ को देखंदी नयन से तो निजर पाद को देखंदी बहन शनिंकर कोपरे गोड़टा काटुछि गोड़ कटी जाइछि शनि छोटा होइछि अरे सुनी कहिले देखो नंदे मन आउ केहू परिथिले देव कहिन देखो गोड़ काटुछि हाथ मोछि कोट हेले खंडिया देखो के नही खंडिया खंडिया हे गोड़ अछि हाथ अछि किंतु गोड़टा तो काटुछि आ का कहि परनी कोन हला काटुछि जे मु कहि परनी देखो गोड़ काटुछि बोली हे देई छ बहिण पूरा आई गोड़ एडा एड हेड पड़ना रही देखो सीतांगु कहिले कि होइब पुराण द्वितीय वनवास जेबे गले जान लक्ष्मण मुनि हे संगते अछंदी रजक रजकी कली सुनी छंदी सीतांगु लक्ष्मण दियंदी कहिण मालो बाप घर को आमे जे जीवा चलिण से दिन सीता माता बनरे चलिले गोड़ काटिलाणी लक्ष्मण रुहंतु हे भोले आ कहि सुनो गोड़ काटिला बोली कहि सीता सेटे सोई पड़िबे सीता तो सेते बेले कहिले गोड़ मो काटुछि रे लक्ष्मण को देखो हे बुझाई कहंती हां हां कसनटा मोर सुण मन देई मोर काटू अछि मु तो कहि पारु नाही मोर काटुछि मु तो कहि पारुनी हां कौन कहलो महाप्रभु काटु के हेले रुओ तमर काटुची मो धर बन लिंग धर बन्नी तमे काटुची तमर कहि परनो कहि पारु आज्ञा सुण सुगंजन के सुण देई
କାଟିବ ଶାଳଗ୍ରାମ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଆ ବଜ୍ର କୀଟ ହୋଇ କାଟୁଥାନ୍ତି ଗଳା ମୁଣ୍ଡନ ପଥରଟା ବଜ୍ର ପଥର ହେଇଯାଇଛି ନା ପଥରଟା ବଜ୍ର କୀଟ କାଟିଲେ ଗଣ୍ଡୁକି ହାତ ପଲେ ଶାଳଗ୍ରାମ ପଡିବ ଆରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଠାରେ ଦେଖ ନାହିଁ ମନ ସିମିତିକାର ପପୁଟା କାଟିବ ତକ୍ଷଣ ଦେଖ ଜମକୁ କହିଲେ କି ହେ ପାଇବ ମନ ଆରେ ଜମ କହିଲେ ହେ ଦେଖ ନଣ୍ଟେ ମନ ସିମିତିକା ପକୁଡା କାଟିବ ହେ ଗୋଟେ ସିମିତିକା ପକୁଡେ ଗୋଟେ କାଟିବ ଆରେ ପୋକ ପୁଣି ହେ କାର ଗୋଡ କାଟୁଛି ପକୁଡା ଏକା କାଟୁଛି कहला देख पोक बोली जे बेखे देल कहिण कर्ण को बांधिले अर्थ जीव होइण कहि जा गाय करतन कर्ण कहिले मोर अंतिम मन हाँ 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 हे सुज्ञ जनम सुन देई मन हे सुज्ञ जनम सुन देई मन एथ मन बड़ी गला गाइबी पुराण आज्ञा समस्त विद्यार होइथिब पारंगम अपनी क्षत्रिय बोली न कुहंती कर्ण क्षत्रिय बोली कर्ण न कुहंती के बाबू मिछरे जाई विद्या पुणी शिखंती परशुराम बोली से डंगर नाम विद्या अभ्यास करुथिले पुणी कर्ण विशाल काय गोटिए पोक गे जाण विशाल काय एक भमर पोक काटुथिब पुणी कर्ण को से देखो तांकर अंगरे पुणी परशुराम सोईथिबे आगे कथा कौन है ना परशुराम कर्णर कोଳରେ ଶୋଇଥିବେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିକିରି ୟାଙ୍କୁ କାଟୁଛି ପୋକ ଇଏ ସହି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି କି କହି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି କାରଣ ୟାଙ୍କେ ଯଦି ଉଠି ପଡିବେ ଗୁରୁଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ଗୁରୁଦ୍ରୋହୀ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଦେବ ଗୁରୁର ଏଣୁ କରି ଗୁରୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଶିଷ୍ୟକୁ ପୋକ କାଟୁଛି କାଟିବା କଥାଟା କିଏ କାହାକୁ ନ କୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ମହିଳା ଧାର ଧାର ସଖି ନ ପାରିଲେ ସେ କର୍ଣ୍ଣ ବୀର ହୟରୁ ଲୋକ ଗଦା ବହି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଙ୍କର ମୁଖରେ ପୁଣି ଯେ ପଡୁଛି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଗୁରୁଙ୍କର ସେ ନିଦ ସେଦିନ ଦେଖିଲେ ଗୁରୁ କୁହ କିସ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ ସେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ସଖି ନ ପାରିଲେ ପୋକଟାକୁ ମନ୍ଥିଣ ପୁଣି ମାରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଦିଅନ୍ତି କକିଣ ସାମାନ୍ୟ ନୁହ ତୁ ହିଆରେ କର୍ଣ୍ଣ ତୁ ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶରେ ହୋଇଛୁ ଜନମ ରେ ନୁହ 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 ରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସତ କଥା କହ ବୋଲି ପଚାରିବେ ସତ କଥା କହ ବୋଲି କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥାନ୍ତୁ କାଟିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହି ପାରି ନଥାନ୍ତୁ ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହଁ ଏନେ କହିଲା କହବେ ସେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣକୁ କହିବେ ଯେ ତୁମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ତୁମେ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥାନ୍ତ ଏ କଷ୍ଟ ସହି ପାରନ୍ତ ସେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମାରିଦେଲେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ଜୀବର ଦୟା ଆସିବ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇଥିବ ଯୋଉ ସେ ପୋକଟାକୁ ତମେ ମାରିଦେଲ ସେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ସତ କଥା ଦେବେ କହିଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶରେ ମୁଁ ହୋଇଛି ଜନମ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ मिथ्या कही जेबे विद्या हरजिल भले सुन आगे पुणी महारथी कर्ण अभिशाप एबे मुंदे अछि जान ठीक हां तोरो ततरो हातरो धन्य 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 बाबू तुम प्रसन्न मात्र खोजी खोजी कहिबो की गौ गाहाण धन्य तुम्हार प्रसन्न हेवा बधन आज धन्य तुम्हार प्रसन्न